नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं सुरेश कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. अयोध्येत श्रीराम लल्लांच्या प्राण प्रतिश्ठेच्या सुवाळ्याची सगळी तयारी पुराय जाल्या. आयज दनपारां 12 जावन 20 मिनटांचेर प्राण प्रतिश्ठेचो मुहूर्त थारला. प्रधानमंत्री पुराय देशाचे ह्या सुवाळ्यात फुडारपण करतना प्राण प्रतिश्ठेचे यजमानपण करतले. ह्या महासुवाळ्या खातीर देशभरांतल्यान मानेस्त आमंत्रीत अयोध्येक पावूंक लागल्यात. भक्तीच्या ह्या लहरात हजारांनी साधू संत योगी आनी भक्त अयोध्येचे पुण्यभूंयेंत एकठांय जाल्यात. श्री राम लल्लांच्या प्राण प्रतिश्ठा सुवाळ्याची पूर्व तयारी म्हूण काल सांजे सावन देशभरात वेगवेगळ्या वाठारांनी रामनामाचो जप, भजनां, भक्ती फेरी आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. अयोध्येत श्रीराम मंदिरात राम लल्लांचे प्राण प्रतिश्ठेच्या निमतान गोंयांतूय वातावरण श्रीराममय जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या देशव्यापी उल्या उपरांत सप्तकभर जाल्ल्या गांवां शारांनी देवळां देवस्थानांनी आमदार मंत्र्यांच्या फुडारपणान मंदिर स्वच्छतेच्यो मोहिमो जाल्यात. गोंयांत कांय सुवातांनी काल रामनामाच्या जल्लोषांत गाडयांच्यो रॅली आनी पदयात्रा जाल्यो. सरकारान शाळा, उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयांनी आयज सुटी जाहीर केल्या. गोंय सरकारी कर्मचाऱ्यांक सरकारी सुटी जाहीर केल्या. बँको तशेंच केंद्रीय आस्थापनांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक दनपारां 2:30 मेरेन सुटी आसा. गोंयच्या कसिनोंनी सोमारा सकाळीं 8 ते सांजे 4 मेरेन गेमींग वेव्हार बंद दवरपाची घोशणा केल्या. कुंभारजुव्यां मतदारसंघात तशेंच तिवऱ्या वरगांव ग्रामपंचायतींत आयज नुस्तें, मांस, सोरो अशा मसाळी गजालींची विक्री बंद करूंक सांगल्या. 70 गांवांनी प्रभू श्रीराम आनी राम मंदिराच्यो भव्य रांगोळ्यो आकारल्यात. रामध्वज हुबयल्यात. मिरामार दर्या देगेर रेंवेचेर कावी कलाकार सागर नायक मुळेन राम मंदिर आनी श्रीरामाची प्रतिमा साकारल्या. बोगमाळो दर्या देगेर रंकश कला अकादमीच्या विद्यार्थ्यांनी श्रीरामाची भव्य कायमस्वरुपी रांगोळी घाल्या. गोंयांतूय सगळे वाटेन दिवाळेचें वातावरण फांकलां. कितल्याशाच घरांनी काल सांजे सावन पणट्यो पेटल्यो, आकाश दिवे चडले. देवळां देवस्थानांनी दिव्यांचो झगझगाट, रामनामाचो गजर, भजनां आनी भक्तिगितां काल सांजे सावन चालू जाल्यात. भारतीय वेंचणूक आयोगान गोंयांतूय लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. वेंचणूक ड्युटेक आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक मंगळारा 23 जानेवारी सावन प्रशिक्षण सुरू जातलें. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षां बरोबर आयोगाच्यो बसका जातात. पोस्टल मतदाना खातीर दिशानिर्देश जारी केल्यात. आयोगाच्या दिशानिर्देशा प्रमाण वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ले सरकारी कर्मचारी आनी सुरक्षा वेवस्थेत आशिल्ल्या पुलिसांक पोस्टल मतदान करूंक मेळटा. ड्युटेर आशिल्ल्या मतदान केंद्राचेर मामलेदार कचेऱ्यांनी वा प्रशिक्षण केंद्रांनी हें मतदान जाता. मतमेजणेच्या दिसा आदीं नाजाल्यार सामकोच कळाव जालो जाल्यार मतमेजणेच्या दिसा सकाळीं 8 पयलीं पोस्टल मतपत्रिका पावूंक जाय. एबसेंटी मतदार गट म्हळ्यार ज्येश्ठ नागरीक, दिव्यांग, कोवीड दुयेंती, कोवीड दुबावीत व्यक्ती आनी अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्यांकूय पोस्टल मतदान करूंक मेळटा. गोंय आनी कर्नाटका मदीं आशिल्ल्या म्हादय उदका तंट्या विशीं येता त्या बुधवारा 24 जानेवारीक सर्वोच्च न्यायालयांत म्हत्वाची सुनावणी जावं येता. न्यायाधीश संजीव खन्ना आनी न्यायाधीश दिपंकर दत्ता हांचे 2 वांगडी खंडपिठा मुखार गोंय सरकाराची SLP याचिका सुनावणेक येतली. सुनावणे खातीर ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांचे सयत 14 जाणांचो आदवोगादांचो पंगड नेटान तयारी करता. पुराव्यांच्या भायर गोंयाची केस भक्कम आसा. ही केस गोंय जिखतले असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे आदींच उक्तायला. दक्षिण गोंयचो NH 66 मार्गा वयलो पोरनो जुवारी पूल फाल्यां 23 जानेवारी सावन येरादारीक बंद आसतलो. पुलाची देखभाल आनी दुरुस्ती खातीर 23 जानेवारी सावन 28 फेब्रुवारी मेरेन पूल येरादारीक बंद आसतलो अशी कळवणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या महामार्ग फाट्याच्या अभियंत्यांनी जारी केल्या. ह्या 5 सप्तकांत पोरन्या पुला वयल्यान वचपी येरादारी नव्या जुवारी पुलाच्या दोनूय वटेन सोडटले अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या महामार्ग फाट्यान भौशीक नोटिशी वरवीं कळीत केलां. 20 डिसेंबर 1961 हालीं कोणूय जल्माक आयला आसत वा ताचे पालक आजो वा आजी जल्मले आसत जाल्यार ते भारतीयच थारता. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान हो म्हत्वाचो निकाल दिला. युगांडात जल्मल्ले लुईस जेनिफर लोबो हे याचिकादाराक 2020त पणजे पासपोर्ट कचेरेन भारतीय पासपोर्ट न्हयकारिल्लो. ह्या निर्णया आड घाल्ले याचिकेचेर उच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निकाल दिला. याचिकादाराक पासपोर्ट दिवचो म्हूण न्यायालयान पासपोर्ट कचेरेक निर्देश दिला. न्यायाधीश महेश सोनक आनी न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस हांच्या 2 वांगडी खंडपिठान हो निवाडो दिला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.